পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচনী প্রচারে এসে তৃণমূলের মহা জঙ্গলরাজের অবসানে আশার আলো দেখিয়ে গেলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মোদী মানেই সম্প্রীতি, মোদী মানেই বন্ধুত্ব, মোদী মানেই উন্নয়ন। 25 বছর আগে গুজরাট থেকে যে যাত্রা শুরু হয়েছিল তা আজ ছড়িয়ে পড়েছে দেশ ছাড়িয়ে গোটা বিশ্বে। ভারতকে বিশ্বগুরু বানানোর লক্ষ্যে অবিচল নরেন্দ্র মোদী পূর্ব মেদিনীপুরের তমলুকে দাঁড়িয়ে পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে দিলেন 6টি গ্যারান্টি। আর যিনি 3 তালাক নিষিদ্ধ করেছেন, কাশ্মীর থেকে 370 ধারা লোপ করেছেন, উদ্বাস্তুদের নাগরিকত্ব দিতে সিএএ পাস করিয়েছেন, তার গ্যারান্টি মানে কি গোটা দেশবাসী এতদিনে জেনে গিয়েছে। তৃণমূলের শাসনে গত 1.5 দশকে পশ্চিমবঙ্গ কেবল দেখেছে দুর্নীতির পাহাড় আর প্রশাসনের দলদাসত্ব। মানুষের পকেট কেটে তৈরি হয়েছে শাসক দলের নেতাদের অট্টালিকা, আর অসহায়ভাবে নিজেদের সুদিন ফেরার আশায় অপেক্ষা করেছে সাধারণ মানুষ। সেই আশার নামই হলো মোদি। তাই মোদির গ্যারান্টি শব্দটা যেন বাঙালির জীবনে আসার নতুন আলো। गुलामी के कालखंड में सतीश चंद्र सामंता जी ने, ताम्रलिप्त जातीय सरकार ने अंग्रेजों की सत्ता हिला दी थी। आज इसी धरती से मैं पश्चिम बंगाल को 6 गारंटियां देता हूं। मोदी की पहली गारंटी, टीएमसी ने भय फैलाया, सरकार और सरकारी सिस्टम को भय का माध्यम बनाया। आज बात बात पर लोगों को कोर्ट से न्याय मांगना पड़ता है। बीजेपी सरकार भय की जगह भरोसा कायम करेगी, कानून पर भरोसा लौटाएगी। मोदी की दूसरी गारंटी, बीजेपी सरकार में सरकारी सिस्टम जनता की सेवा के लिए जवाबदेह होगा, अकाउंटेबल होगा। मोदी की तीसरी गारंटी, हर घोटाले, हर करप्शन और बेटियों के साथ हुए हर अन्याय, हर रेप केस की फाइलें खुलेगी। मोदी की चौथी गारंटी, टीएमसी के राज में जिसने भी करप्शन किया है उसकी जगह जेल में होगी। मंत्री हो या संतरी, कानून सबका हिसाब करेगा। टीएमसी का कोई गुंडा अब कानून से बचने वाला नहीं है। मोदी टीएमसी को जनता जनार्दन का पैसा नहीं खाने देगा, पैसा नहीं खाने देगा। मोदी की 5वीं गारंटी, जो शरणार्थी हैं उन्हें संविधान के तहत हर हक मिलेगा, लेकिन जो घुसपैठिए हैं उनको खदेड़ा जाएगा, उनको भारत में नहीं रहने दिया जाएगा। साथियों, मोदी की 6ठी गारंटी, बंगाल के सभी सरकारी कर्मचारियों, सभी शिक्षकों और अन्य सेवाओं में जुटे साथियों के लिए आपको इतने वर्षों तक ये निर्मम सरकार ने भयभीत करके रखा है। मोदी आपके साथ खड़ा है, बीजेपी आपके साथ खड़ी है। आप कमल छाप पर बटन दबाइए, बीजेपी सरकार बनते ही यहां 7th पे कमीशन लागू करवाएंगे, ये हमारी गारंटी है। साथियों, इन्हीं गारंटियों को ध्यान में रखते हुए 23 अप्रैल को भारी मतदान करना है। हर बूथ पर बीजेपी के इन सभी साथियों को विजय बनाना है।
তমলুকে দাঁড়িয়ে প্রধানমন্ত্রী স্পষ্ট করে দিয়েছেন তৃণমূলের এই ভয়ের রাজনীতির দিন এবার শেষ হতে চলেছে। প্রশাসনকে তৃণমূলের ব্যক্তিগত ক্যাডার বাহিনী হিসেবে ব্যবহার করে সাধারণ মানুষের ওপর যে সন্ত্রাস চলছে, রাজ্যে বিজেপি সরকার তার সমূলে উপড়ে ফেলবে। আইনের ওপর মানুষের ভরসা ফেরানোই বিজেপির প্রথম লক্ষ্য। সরকারি ব্যবস্থার রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকে থাকা তৃণমূলী দাসত্বকে উৎখাত করে স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা ফিরিয়ে আনবে নতুন বিজেপি সরকার। কোনো বিশেষ দলের এজেন্ডা পূরণ করতে নয়, এবার কাজ হবে মানুষের জন্য। তৃণমূল জমানার সবচেয়ে বড় কলঙ্ক হলো দুর্নীতি। শিক্ষক নিয়োগ থেকে শুরু করে রেশনে চুরি, কোনো কিছুই চুরি করতে বাদ রাখেনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের চেলা চামুন্ডারা। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বাংলার মা বোনেদের কথা দিয়েছেন, প্রতিটি ধর্ষণের ঘটনার পুনরায় নিরপেক্ষ তদন্ত হবে। অপরাধী যেই হোক, তৃণমূলের কোনো মস্তান বা মন্ত্রী আইনের হাত থেকে কেউ রেহাই পাবে না। জনতাকে লুট করে জমানো প্রতিটি পয়সা উসুল করা হবে। মোদির গ্যারান্টি, দুর্নীতির হোতাদের জায়গা হবে কারাগারের অন্ধকার কুঠুরিতে। ক্ষমতার দম্ভে যারা সাধারণ মানুষকে তুচ্ছ জ্ঞান করেছে, তাদের কড়ায় গণ্ডায় হিসাব করবেন মোদি। ভোট ব্যাংকের রাজনীতি করতে গিয়ে বছরের পর বছর অনুপ্রবেশকারীদের তোষণ করে এসেছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকার, কিন্তু প্রধানমন্ত্রী মোদী সংবিধানের পথে চলে উদ্বাস্তুদের প্রাপ্য অধিকার দেওয়ার গ্যারান্টি দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, অনুপ্রবেশকারীদের তাড়াতেও সমান বদ্ধপরিকর তিনি। অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গের সরকারি কর্মীদের দীর্ঘদিনের বঞ্চনার অবসান ঘটাতে বিজেপি সরকার গঠনের সাথে সাথেই সপ্তম বেতন কমিশনের সুপারিশ কার্যকর করার সাহসী ঘোষণা করেছেন মোদী। তৃণমূলের অন্ধকার সরিয়ে মোদির এই 6 গ্যারান্টি হতে চলেছে সোনার বাংলা গড়ার মূল ভিত্তি। মানুষ এখন কেবল পরিবর্তনের অপেক্ষায়, আর সেজন্যই আপনার মূল্যবান ভোটটি আপনার কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থীকে দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী, যাতে ডবল ইঞ্জিন সরকার বাংলাকে উন্নয়নের শিখরে নিয়ে যেতে পারে। আপনি মোদির গ্যারান্টির সুবিধা পেতে বিজেপিকে ভোট দিতে তৈরি তো? জানান কমেন্টে। প্রধানমন্ত্রীর সমস্ত খবর সবার আগে পেতে সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের চ্যানেলটি। ব্যুরো রিপোর্ট, মাধ্যম। भारत विविधताओं का देश और भारत के हृदय में मध्य प्रदेश, जहां आस्था, प्रकृति और विकास एक साथ आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन पर्यटन को केवल भ्रमण नहीं, आर्थिक सशक्तिकरण का माध्यम बनाना, और उस विजन को जमीन पर उतारने का संकल्प मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का मिशन। पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा इंदौर, भोपाल, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा और खजुराहो को जोड़ती नई उड़ानें, तीर्थयात्रियों और पर्यटकों के लिए बेहतर सड़कें, ठहरने की आधुनिक सुविधाएं, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग आस्था का कालजयी केंद्र, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग अद्वैत चेतना का तीर्थ, अमरकंटक नर्मदा का उद्गम, चित्रकूट राम कथा की पावन भूमि, कान्हा टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, प्रकृति संरक्षण के साथ इको टूरिज्म का विस्तार, कूनो और गांधी सागर वन्यजीव संरक्षण की नई पहचान, प्राणपुर, सावरवानी और लाडपुर खास सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम, चंदेरी का क्राफ्ट हैंडलूम टूरिज्म विलेज रोजगार और परंपरा का संगम। मोदी जी का विजन भारत को वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर अग्रणी बनाना, यादव जी का मिशन मध्य प्रदेश को उस विजन की धुरी बनाना। मध्य प्रदेश, आस्था, प्रकृति और विकास का संगम।